हेलो बच्चों, जान लेते हैं सबसे पहले कलर्स नेम। भूरा कलर, पिंक कलर, ऑरेंज कलर, लाल कलर, बैंगनी कलर, हरा कलर, काला कलर, नीला कलर। तो बच्चों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। नीला कलर ए फॉर एप्पल। बैंगनी कलर बी फॉर बॉल। हरा कलर सी फॉर काउ। काला कलर डी फॉर डॉग। लाल कलर ई फॉर एलिफेंट। नीला कलर एफ फॉर फिश। बैंगनी कलर जी फॉर ग्रेप्स। हरा कलर एच फॉर हैंड। काला कलर आई फॉर इंक पोट। लाल कलर जे फॉर जोकर। नीला कलर के फॉर काइट। बैंगनी कलर एल फॉर लायन। हरा कलर एम फॉर मैंगो। काला कलर एन फॉर नेस्ट। लाल कलर ओ फॉर आउल। पी फॉर पपाया। क्यू फॉर क्वीन। आर फॉर रोज। एस फॉर सन। टी फॉर टाइगर। यू फॉर umbrella.
V, V. V for van. W, W. W for watch. X, X. X for X-ray. Y, Y. Y for yak. Z, Z. Z for zebra.